Ayan guys, so duwa guys, oh sinoknok tapos tugang ko nagano nagtibaw ning bubutrap sindanduwa lang kaso hapon an guys pigtaon tapos pigtibaw niya naga lingon ta kong igwan ning ano daling anit kargado baga guys, oh pano yung sakay ning bubo. Yan ang gagamitin ko guys pag buntog ay pagbintol. Yan, oh. Hello guys, welcome to my vlog. Isa dyan sa gusto mag-iba pagtaon, oh punta sa Nauya. Kami sa taga Saguan. Pag sinoknok ko, ang pugi ning yokte kaya bubo. Diba?